Mga migo og mega, naamo diri kay nagtuo mo nga ang kinabuhi dapat chill lang. Hala ka! Pagandam kay magistorya tabahin sa presyo sa kaharuhay. Dili tanan kaharuhay libre mga kapatid, naadjud na'y bayad. Ug ang bayad? Kapoy. Pero worth it! Kaharuhay og sakripisyo, tanawa gud ning kinabuhi. Ganahan ta og pinansyal nga kaligon, pero kinahanglan pa ta magtrabaho. 8 hours kada adlaw, usahay murag. Wala na'y katapusan. Ganahan ta og emosyonal nga kasiguruhan, pero usahay kita ray naghatago niya ghosting radiay ending. Pisikal nga kaharuhay, ambot lang mga Brad, sauna fit kaayo ta. Karon murag lumpiang rice na ka sa kabisi sa life. Mo'y presyo sa kaharuhay. Tanawa gud nang ngalibangbang. Sauna caterpillar lang, chill lang siya nagkaon og dahon, pero niabot ang panahon nga kinahanglan siya mo undergo og metamorphosis. Kay kun wala mura lang siya forever tambok nga ulod. Same ra na sa atong kinabuhi. Mga higala kung gusto ta mo level up, mo'y agian nga lisod. Ang comfort zone, dili ka pwede magpuyo dihang forever. Ngano kaha kita ganahan kaayo sa comfort zone? Kay hadlok ta sa risgo. Pero kung naa ka na permi sa comfort zone, mura ra kag naglingkod sa, tuod nga dili na mo uswag. Mga higala pananglit sa negosyo, daghan kaayo na dato kay ni risk ug ni invest. Ikaw ray magpabilin sa comfort zone, moabot ang panahon, ikaw ra ang wala ka uswag. Gagmay nga sakripisyo sa akin dakong kaugmaon. Ibisan sa gagmay nga butang, na anay presyo. Gusto kag disiplina? Pag matawag sayo. Gusto kag kalampusan? Ayaw sigig Netflix hangtod alas 3 sa buntag. Gusto kag bagong nahibaluan? Tuni ug ayaw sigig scroll sa TikTok sa way kapuslanan. So mga higala, kung gusto ta mo asenso, kinahanglan ta mo agwanta sa kalisod. Ang presyo sa kaharuhay? Kapoy, sakripisyo, pero super worth it. Mao na, undang ganang sigig lingkod. Pangita na og paagi para mo uswag. Like, share ug subscribe para sa mas daghan pang wisdom. Kita-kit sa sunod nga vlog!